हेलो दर्शक बंधु आपण मानक आमर ओडिया टेक चैनल को स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण आपण माने एबे समस्त जानिथिबे जे वर्तमान सरकार भूमिहीन मानकु समस्त को किछि ना किछि जमी देउछंती। जदि आपण मानकर कोनोसी जमी नाही ताहले आपण माने सरकार ठारू किछि जमी जदि पाइबा को इच्छा करूछंती ताहले वर्तमान वीडियो को आरंभ शेष जाए देखंतु एवं केमिति सरकार ठारू जमी पाइबे से उपरे मु आपण मानक संपूर्ण विवरणी कहीदेवी एवं फॉर्म मध्य केमिति फिलअप करेंगे फॉर्म टी काहाकू देबे से उपरे आपण मानक जनईदेवी से वीडियोटी को स्किप न करी आरंभ शेष जाए देखंतु बंधुगण वर्तमान सरकार सीएम योजना माध्यम रे जो माने भूमिहीन अछंती सेमान पई किछि जमी देबे एवं परवर्ती समय रे सेमानकु सेई जमी रे आवास योजना माध्यम रे घर मध्य देबे। तो सेथिपई जदि आपण माने सरकार ठारू जमी जदि पाइबा को चाहुचंती ताहले केमिति आवेदन करिवे एवं कौन कौन आवेदन माध्यम दरकार पड़िबो केउ मानकु जमी मिलिबो से उपरे चलंतु संपूर्ण रूपे आलोचना करिबा। देखंतु प्रथमे आपण माने आरआई ऑफिस किंबा तहसीलदार ऑफिस को ठारू जाई गोटे एमितिका फॉर्म धरी आसीबे हैला सरकारी जमी पट्टा मिलवा पाए गोटे दरखास्त फॉर्म आने। तो सर्वप्रथमे आपण माने आरआई ऑफिस को जिबे किंबा तहसीलदार पाखु जिबे कहबे जे मोर जमी नाही मो सरकार ठारू जमी किछि पाइबा को आशा करूछि सेथिपई मते गोटे फॉर्म दियंतु सरकारी जमी पट्टा मिलवा फॉर्म गोटे दियंतु से माने कौन करेंगे तुमको फॉर्म गोटे देबे एई फॉर्म आनिबे आनिकी जदि आपण मानकर पूर्वरु कौनसी जमी नाही ताहले एई फॉर्म माध्यम रे आपण माने जमी पाई परिबे। तो फॉर्म को केमिति लिखिबे देखंतु फॉर्म नंबर 263 नियम देख एट लिखा है प्रथमे ए फॉर्म फिलअप करेंगे फिलअप कर सारा पर क्या देवे से ऊपर आम देखा। तो प्रथम आम चलतु फॉर्म टी फिलअप करवा फॉर्म लिखाई श्रीमान तहसीलदार ये फॉर्म टी आपण मैंने फिलअप कर सारा पर तहसीलदार को नहीं देवे एवं ए लिखाई प्रथम अवस्था एक नंबर कही दरखास्तकारी नाम आपण नाम किंबा जार नाम पट्टा अप्लाई करने को चाहूँगी बा जमीटी रखा चाहूँगी तांको नाम को ये लिखिदेवे है जार नाम आपण मैंने पट्टा अप्लाई करेंगे तो तांकर नाम को ये फिलअप करेंगे। तापर 2 नंबर कही स्त्री किंबा स्वामी को नाम जदि ये कौन महिला नाम पट्टादार बा पट्टादार जो महिला हेले ताहले सही स्त्री स्वामी को नाम पकेबे जदि कौन महिला ये खातादार किंबा दस्तखतदारी दरखास्तदारी जदि महिला हेले ताहले स्वामी को नाम ये पकेबे नचेत जदि ये पुरुष को नाम दिगला ताहले स्त्री नाम को ये जोड़ीदेवे। तापर 3 नंबर कही पिता नाम ये जो दरखास्तकारी बापा नाम ये लिखिबे एवं 4 नंबर कही वर्तमान बासस्थान पूरा ठिकाना ये जो वर्तमान आपड़ जो अच्छा है कि जोड़े वर्तमान रोचंती तार ठिकाना को ये फिलअप करेंगे एवं चिरस्थायी बासस्थान पूरा ठिकाना जोठी आपण माने चिरस्थायी माने पूर्वर थिले एवं सबुदिन जो रोचंती है परमानेंट एड्रेस बोल जो कहते यहाँ को लेकिन फिलअप करेंगे परमानेंट एड्रेस जदि आपण जाति कौन जाति कौन आदिवासी हो कि हरिजन हो किंतु अन्य एससी एसटी ओबीसी जहाँ भी जो कैटेगोरी होते से कैटेगोरी को फिलअप करेंगे कौन एससी किंबा एसटी किंबा ओबीसी आपणकर जो जाति से लिखिए। तापर आपणकर कुटुंब संख्या तार अर्थ परिवार रे आपण मानकर केते जण अछंती सेठी आपण माने एठी कुटुंब संख्या बनकर 2 जण 4 जण 5 जण जहाँ भी आपण मानक परिवार अनुसार नाम लिखिबे। 7 नंबर कहिछि एकांतवर्ती परिवार किंबा गोटिए परिवार जदि आपण मानकर गोटिए परिवार अछि किंबा दुईटी परिवार मिसिकी रहउचंती चौथ परिवार जे कहबा ता सेमानकर जदि गोटिए परिवार हेतिले गोटिए परिवार लिखिबे किंबा चौथ परिवार हेतिले एकांतवर्ती परिवार लिखिबे। तापर 8 नंबर कही चाषर आय तो चाष आपण मानक वार्षिक आय केते टंका। हाँ आउ गोटे कथा मन रखु जदि आपण मैंने अप्लाई कर पट्टा ताहले आपण को
ବାର୍ଷିକ ମାନେ ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ନିହାତି ଭାବରେ 1,00,000ରୁ କମ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ କେତେ ଲେଖିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖିବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଲେଖିପାରିବେ। ଏବଂ 9 ନମ୍ବର କହିଛି ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କାହାରି ନାମ ଥିଲେ ଲେଖିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ କାହାର ମନେକର ବାପାଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କର ହଉ କୌଣସି କାହା ନାମରେ ଯଦି ପଟ୍ଟା ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ କହିଛି 10 ନମ୍ବର ବୃତ୍ତି, ସେ କେଉଁ ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏ ବୃତ୍ତିକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି 11 ନମ୍ବର ଦରକାର କରୁଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଯେ କି ଆର୍ଆଇ କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର ଯାହାକୁ ଦେବେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କୌଣସି ଲେଖିବେନି। ସରକାର ଯେଉଁଠି ଦେବେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର କେତେ, ଜମିର ଏରିଆ କେତେ ଦେବେ, ତ ଏଇଟା ସରକାର ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏକୁ କୌଣସି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେନି, ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସବୁ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବରକୁ ଯିବେ, ଜମି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ବିବରଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜମି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ଯାହା ହେଉଛି ଏ ବିବରଣୀଟା ଦେବେ। ଏଇଟା କିଛି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ତାପରେ ଶେଷକୁ ଆସିବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଶେଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଦରଖାସ୍ତ ସିଗ୍ନେଚର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଙ୍ଗର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବେସରେ ଟିପ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଟିପ ଦେଇଦେବେ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଧରିକିରି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆର୍ଆଇ ପାଖକୁ ଯିବେ, ନଚେତ୍ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ, ଯାଇକି ଫର୍ମଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖିବେ ସବୁ। ହଁ, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା। ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ଠିକଣା ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଏହି 3ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ଏହି 3ଟି ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସରକାର ଠାରୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ତାହା ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ଥିବ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖାହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।